आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर शाज़िया गुल आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज का सबक ग्रामर से मुतल्लिक है और आज के सबक में हम ग्रामर सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गिनती के लिहाज से इसम की दो अक़साम हैं जिन्हें हम वाहिद और जमा कहते हैं। वाहिद वो इसम जो सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे वाहिद कहते हैं, जैसे लड़का, तवात और मुर्गी वगैरह। इसी तरह वो इसम जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे जमा कहा जाता है, जैसे लड़के, दवाते और मुर्गियाँ वगैरह। अजीज़ तलबा, आपके नसाब में वाहिद अल्फाज दिए गए हैं जिनसे आपने जमा बनानी है। तो चलिए उसकी मश्क करते हैं। आयत, आयात, सबब, असबाब, फ़र्ज़, फ़राइज़, ज़िक्र, अज़कार, तस्वीर, तस्वीर, मकसद, मकासिद, हाल, अहवाल, मदरसा, मदारिस, सफ़ा, सफ़ात, तकरीर और तकारीर। वाहिद की तरह अब आप लोग जमा की वाहिद भी बनाएंगे। ये भी आपके नसाब में दिया गया है। जमा अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपने वाहिद में बदलना है। तो देखते हैं, पहला जमा लफ्ज़ है आमाल, अमल, अतवार, तौर, शिकायात, शिकायत, नवाफिल, नफल, ज़खायर, ज़ख़ीरा, कवानीन, कानून, हौसले, हौसला, तहाइफ, जिसकी वाहिद है तोहफ़ा। बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे कि जिन्स के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम है। तो जिस तरह शुमार और गिनती के लिहाज से इसम की दो अक़साम है, इसी तरह जिन्स के लिहाज से भी इसम की दो ही अक़साम है। उन दो अक़साम को हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये भी याद रखिए कि मुज़क्कर मुअन्नस को तज़कीर व तानीस भी कहा जाता है। मुज़क्कर किसे कहते हैं? वो इसम जो नर के मानों में बोला जाए हम उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का और मर्द वगैरह। इसी तरह से वो इसम जो मादा के मानों में बोला जाए उसे हम मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, औरत वगैरह वगैरह। अजीज़ तलबा, अब हम उन मुज़क्कर अल्फाज से मुअन्नस बनाएंगे जो आपके नसाब में दिए गए हैं। देखिए बच्चों, उस्ताद, उस्तानी, बैल, गाय, भिकारी, भिकारन, नौकर, नौकरानी, हमसाया, हमसाई। यह हमसाया हमसाई पड़ोसी और पड़ोसन को कहते हैं। लोहार, लोहारन, मरीज़, मरीज़ा, अदीब, राइटर जो हमारे लिए अदब लिखता है और उसकी मुअन्नस होगी अदीबा। तालिब, तालिबा, यहूदी, यहूदन। बच्चों, अब हम करें उन अल्फाज की मश्क करेंगे जो मुअन्नस है। हम इन मुअन्नस को मुज़क्कर में बदलेंगे। रफ़ीका, असल में हम लोग ज़्यादातर सहेली या दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रफ़ीका भी इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। रफ़ीक, रफ़ीका ये भी दोस्त को कहते हैं, साथ निभाने वाले को कहते हैं। रफ़ीका मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर है रफ़ीक। हाफिज़ा, हाफिज़, खानम, खान, मलिका, बादशाह, शायरा, शायर, बकरी, बकरा, दर्जन, दर्जी, मोचन, मोची, सुल्ताना, सुल्तान, भिकारन, भिकारी। बच्चों, वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस आपने देख लिए। अब हम इसमें फ़ाइल की तारीफ देखेंगे और जानेंगे कि इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं। फिर अमसाल के ज़रिए इनकी वजाहत भी की जाएगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसम के मायनी है नाम, इसम नाम को कहते हैं, और फ़ाइल के मायनी है काम करने वाला। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और इसम नाम को कहते हैं। तो यूं इसमें फ़ाइल इस इसम को कहते हैं जो किसी काम करने वाले के लिए इस्तेमाल हो। काम करने वाले के नाम को जो उसे काम की वजह से दिया जाए हम उसे उसका इसमें फ़ाइल कहते हैं।
کسی کا نام شازیہ ہے، کسی کا نام اسلم ہے، کسی کا نام جواد ہے، لیکن جو وہ کام کرتا ہے ہم اس کام کی وجہ سے اسے جو نام دیتے ہیں اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ میرا اسم شازیہ گل ہے مگر میں یہاں پر اردو پڑھاتی ہوں، تو بچے مجھے کہتے ہیں اردو کی ٹیچر یا اردو کی میڈم۔ تو اردو کی ٹیچر یا اردو کی میڈم میرا نام نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اسم فاعل ہے۔ یہ نام مجھے اس لیے دیا گیا کیونکہ میں اس اسکول میں اردو پڑھاتی ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھیں آگے دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والے کا اصلی نام کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے میرا اصلی نام شازیہ گل ہے مگر آپ لوگ مجھے اردو کی ٹیچر یا اردو کی میڈم کہتے ہیں، تو یہ میرا اسم فاعل ہے۔ جیسے مصور، کھلاڑی، سیاح وغیرہ۔ ٹھیک ہے بچوں، کھلاڑی اچھا کھیل کھیلا۔ اب جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کا اپنا بھی تو کوئی نام ہوتا ہے نا، لیکن ہم اسے اس کے کھیل کی وجہ سے کھلاڑی کہتے ہیں، تو یہ کھلاڑی اس کا نام نہیں بلکہ اسم فاعل ہے۔ اسی طرح مصور نے اچھی تصویر بنائی۔ ان مثالوں میں کھلاڑی اور مصور اسم فاعل ہیں۔ پیارے بچوں، اب اگلی تعریف اسم اشارہ کی ہے۔ یہ بھی آپ کے کورس میں، آپ کے نصاب میں شامل ہے اور آپ نے امتحان کے لیے اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے، یہ کون سا اسم ہے، اور مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ وہ لفظ جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، جیسے یہ، وہ وغیرہ۔ اب مثالیں دیکھ لیجئے۔ یہ سلیم کا گھر ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس پھول ہے، اس کے پاس پھول ہے، یہ سلیم کا گھر ہے۔ دیکھا آپ نے بچوں، ہم نے گھر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ کا لفظ استعمال کیا، اور پھول، اس کے پاس پھول ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے اس کا استعمال کیا۔ اسی طرح وہ میرا بھائی ہے، میں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو ان امثال میں لفظ یہ، وہ اور اس، یہ تمام الفاظ اس میں اشارہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں گھر کا کام۔ معمول کے مطابق جو سبق ہم پڑھتے ہیں ہم اس کا ہوم ورک گھر میں کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد بھی ہو جائے۔ اس لیے آج میں نے جتنے بھی واحد جمع اور جمع واحد کروائے ہیں، اسی طرح آپ کو جتنے بھی مذکر مؤنث کروائے گئے ہیں آج کے اس سبق میں، وہ آپ نے اردو کی کاپی کے حصہ بے میں لکھنے ہیں اور پھر انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سے میں نے آج آپ کو اس میں فاعل اور اس میں اشارہ کی جو تعریفیں کروائی ہیں، آپ نے ان دونوں تعریفوں کو یاد بھی کرنا ہے اور کاپی کے حصہ اردو بے میں لکھنا بھی ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔